Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. In this video, we all from Group Forge will explain about Restoration Age. The members of Group Forge are Fista Pujiyani, Nur Afifah, Delia, Fatchiatul, Inayah, Zuliya Istiqomah, and Zakiyyatun Niswa. The first material will be delivered by Zakiyyatun Niswa. Time is yours. Okay, the first material is about historical context. When Charles I became king, one of the most turbulent periods of the English history started. Because of the fight between parliament and monarchy, a civil war broke out. In 1649, the execution of Charles I brought England to a republican experience led by Oliver Cromwell, who took office as a Lord Protector in 1653. When he died in 1658, the Protectorate began to collapse, and in 1660, Parliament voted to restore Charles II to the throne. Jadi, salah satu periode yang paling bergejolak dalam sejarah Inggris yaitu ketika Charles I mulai menjadi seorang raja. Mengapa demikian? Karena pada saat itu terjadi perang saudara, yaitu pertarungan antara parlemen dan monarki. Kemudian pada tahun 1649, Charles I melakukan eksekusi dengan membawa Inggris ke dalam Republican Experience yang dipimpin oleh Oliver Cromwell, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Lord Protector atau Tuan Pelindung pada tahun 1653. Pada tahun 1658, Charles I meninggal dunia, sehingga membuat protektorat mulai runtuh, dan pada tahun 1660, parlemen memilih untuk mengembalikan kembali kekuasaan ke Charles II. The next material is Restoration of Charles II. On 4 April 1660, Charles II issued the Declaration of Breda, in which he made several promises in relation to the reclamation of the crown of England. When Charles II became king, the monarchy was reestablished and the restoration began. Charles II was a powerless king who is remembered for the easy morality of his court, reflected in much of the literary and artistic production on the time. Pada tanggal 4 April 1660, Charles II mengeluarkan Deklarasi Breda, yang di dalamnya ia membuat beberapa janji sehubungan dengan reklamasi mahkota Inggris. Ketika Charles II menjadi raja, monarki menjadi stabil dan pemulihan pun juga dimulai. Charles II merupakan raja yang tidak berdaya yang dikenang karena moralitas yang mudah di istananya, tercermin dalam sebagian besar produksi sastra dan artistik pada masa itu. Okay everyone, the next material is Restoration Literature Characteristic. There are 8 characteristics. The first, satire. The second one, social life. The third one, politics. And the fourth one is fact. Satire is when we joke or exaggerate in order to point out someone else's faults. The Restoration Writers developed satire as a genre and a style of writing. This author loved pitching on people, literary rivals, religious figures, even entire social classes, and showing just how ridiculous they all were. Restoration Writers mastered the art of poking fun at people. And the second one, social life. The Restoration Writers were not interested in silly things like nature or grand philosophical questions. They were interested in all the drama that went on in the society in which they lived. Social behavior and social manners, then, are big themes in Restoration literature. The third one, politics. The Restoration
literature come from a political event. The restoration of monarchy in Britain in 1660, so it's not a huge surprise that politics and political themes are kind of a big deal in this literature movement. The Restoration period was a time where writers were also thinking pretty hard about politics in their writing. Fetch. The Restoration period has given us some of the most important religious literature in English language. Why were faith and value such big perception for many religious rights? Because this was a period when the country was also going through a lot of religious upheaval. Oke, yang pertama satir. Jadi satir ini adalah sebuah sindiran atau bercanda yang melebih-lebihkan untuk menunjukkan kekurangan orang lain. Penulis ini suka menyinggung orang-orang saingan sastra mereka atau tokoh agama, bahkan seluruh kelas sosial. Terus yang kedua, social life atau kehidupan sosial ini, penulis restorasi tertarik dengan keadaan atau kehidupan sosial mereka yang di sekitar mereka. Mereka terobsesi dengan siapa orang jatuh cinta, dengan siapa orang menikah, dengan siapa mereka mengkhianati, dan berapa banyak uang yang mereka miliki. Untuk yang ketiga, karena restorasi ini kan berasal dari peristiwa politik ya, yaitu peristiwa pemulihan monarki di Inggris pada tahun 1660, sehingga tidak mengherankan jika restorasi ini memiliki tema-tema politik. Contohnya seperti tema-tema politik yang menimbulkan pertanyaan besar, contohnya seperti jenis pemerintahan apa yang terbaik untuk masyarakat, peran apa yang dimainkan pemerintah atau monarki dalam kehidupan masyarakat, jenis kesetiaan apa yang kita miliki kepada pemerintah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang keempat, iman. Jadi mengapa iman dan agama menjadi perhatian besar bagi banyak penulis restorasi? Karena ini adalah masa di mana negara juga mengalami banyak pergolakan agama. Dengan pemulihan monarki, kaum Puritan diusir dari kekuasaan dan kembali ke jenis Anglisisme yang tidak terlalu dogmatis. Ada banyak pencarian jiwa religius yang terjadi selama periode ini yang tercermin dalam beberapa literatur. The next is Restoration Literature Characteristic 5 until 8. The number 5, Restoration of Monarchy. The number 6, Rejection of Puritanism. Number 7, Reopening the Theater. The 8 is French. Oke, untuk penjelasannya, pertama Restoration of Monarchy. Jadi yang awalnya seorang raja Inggris yang bernama Charles I, dia dipenggal kepalanya oleh Oliver Cromwell yang datang bersama teman-temannya untuk mendirikan persemakmuran Inggris. Nah, namun tidak semua orang setuju dengan persemakmuran ini. Ada banyak orang yang mendukung monarki, ada beberapa yang mendukung monarki, ya, sehingga Charles ini digulingkan dan mereka kembali memilih monarki di Inggris. Kemudian Charles II menjadi raja kembali, dan ini disebut pemulihan monarki, yaitu naiknya Charles II ke tahta raja di era pemulihan. Kemudian ada juga pembukaan kembali bioskop. Nah, ketika masa Oliver Cromwell itu
mereka itu sangat tidak suka dengan teater. Mereka beranggapan teater ini sebagai perilaku yang tidak bermoral, sehingga mereka menutup teater ini. Namun ketika masa Charles II, mereka membuka kembali teater ini, sehingga yang tadinya semua penulis naskah, aktor, orang-orang yang berkaitan dengan teater tersebut tidak bisa menunjukkan keahlian mereka. Pada masa Charles II mereka bisa menunjukkan keahlian mereka, sehingga pada masa Charles II produksi teater ini sangat berkembang pesat. The last one, French. Ini Charles II ini sebelumnya menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengasingan di Prancis sebelum dia kembali ke tahta Inggris ya. Nah, ketika dia di Prancis, dia sangat menyukai sastra Prancis, sehingga ketika dia di dalam masa Inggris, ketika dia kembali ke tahtanya di Inggris, sehingga restorasi literatur di Inggris ini terpengaruh oleh sastra Prancis. Beberapa ada yang membaca, ada yang meniru sastra Prancis. Okay, now let's move to the next topic. Poetry in Restoration. The Restoration was an age of poetry. In this age, poetry was the most popular form of literature and also the most significant form of literature. Why? Because in this age, poetry affected political events and immediately reflected the times. One of the greatest figure of the Restoration age was John Dryden. He is a writer
Characteristics of Restoration poetry. There are three characteristics of poetry in Restoration age. The first is moderation. Restoration poetry is considered moderate in the way it emphasizes precision or economical use of language and words. The second, realism. Realism is one of the two lasting contributions of the Restoration period in English literature. Writers focus on creating a realistic representation of the corruption they saw in their society. English writers tried to create a style that most resembled the way that people actually speak and write. Moreover, they stopped the use of classical allusion and Latin quotations. The third, reason. One of the Restoration poetry characteristics is the reason. Instead of focusing on metaphysical ideas, which most the prior poetries had relied upon, it was inspired by many scientific developments of the time. These scientific developments encourage people to use reason to solve problems. So, these three major features, moderation, realism, and reason, made Restoration poetry style, also known as the classical school of poetry, which dominated English literature for more than a century. Lalu ini ada penjelasan tentang karakteristik puisi di masa restorasi. Ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu moderasi. Puisi restorasi dianggap moderat karena menekankan ketepatan atau penggunaan bahasa dan kata-kata secara ekonomis. Lalu yang kedua, realisme. Realisme merupakan satu dari 2 kontribusi tetap dari periode restorasi dalam sastra Inggris. Para penulis berfokus untuk menciptakan representasi yang realistis dari korupsi yang mereka lihat dalam masyarakat mereka. Penulis Inggris mencoba menciptakan gaya yang paling mirip dengan cara orang berbicara dan menulis. Selain itu, mereka juga menghentikan penggunaan kiasan klasik dan juga kutipan Latin. Lalu yang ketiga, alasan. Salah satu ciri puisi restorasi yaitu alasannya. Alih-alih berfokus pada ide-ide metafisik yang diandalkan oleh sebagian besar puisi sebelumnya, itu sangatlah menginspirasi banyak perkembangan ilmiah pada masa itu. Perkembangan keilmuan ini mendorong masyarakat untuk menggunakan akal dalam menyelesaikan masalah. Nah, ketiga ciri utama ini, yaitu moderasi, realisme, dan alasan, membuat gaya puisi restorasi dikenal juga sebagai aliran puisi klasik yang mana mendominasi sastra Inggris selama lebih dari 1 abad. Okay, and now prose genres. Prose in Restoration period is dominated by Christian religious writing, but the Restoration also saw the beginnings of 2 genres that would dominate later periods. They are fiction and journalism. First, religious writing. Religious writing often strayed into political and economic writing. For example, The Pilgrim's Progress by John Bunyan.
This book was written in a straightforward narrative and shows influence from both drama and biography. And the second genre is journalism. During the Restoration period, the most common manner of getting news would have been broadsheet publication. However, the period saw the beginning of the first professional and periodical journalism in England. And the third genre is fiction. Long fiction and fictional biographies began to distinguish themselves from other forms in England during the Restoration period. One of the most significant figures in the rise of the novel in the Restoration period is Abra Ben. She wasn't only the first professional female novelist, but she may also be among the first professional novelists either sex in England. Ya, jadi selanjutnya tentang genre-genre prosa di masa restorasi. Ada 3 genre. Yang pertama, religious writing atau tulisan keagamaan. Tulisan keagamaan di sini seringkali menyinggung pada tulisan-tulisan politik maupun ekonomi. Lalu contoh dari religious writing di sini yaitu The Pilgrim's Progress, karya John Bunyan. Buku ini ditulis dengan narasi yang lugas dan menunjukkan pengaruh baik dari drama maupun biografi. Lalu genre yang kedua yaitu jurnalistik. Selama periode restorasi, cara yang paling umum untuk mendapatkan berita adalah publikasi lembar. Namun, di samping itu, periode restorasi ini juga menjadi awal dari adanya jurnalisme profesional pertama di Inggris. Lalu yang ketiga yaitu genre fiksi. Fiksi panjang dan biografi fiksi mulai membedakan diri dari bentuk-bentuk literatur yang lain di Inggris di masa restorasi ini. Salah satu tokoh penting dalam kemunculan novel di periode restorasi ini yaitu Abra Ben. Dia adalah seorang novelis wanita profesional pertama di Inggris. Okay, everyone, let's move to the next point, that Restoration Theatre. The first point will be talked is the Commonwealth period versus the Charleston period. The theatre during the Commonwealth period were closed. Why? Because during this time, all activity of theatre was forbidden. This is the rules from Puritans. The Puritans' rules made the theatre for dramatists to perform to be difficult. Why? Because they think the theatre activity is immoral. Yeah. Okay, let's talk the theatre during the Charleston period. During the Charleston period, theatre were reopened. As I have told before that during the Commonwealth period, the theatre were closed. Then during the Charleston, the theatre are
reopened because the Charles II liked the French entertainment very much, so he wanted the theater enter to the London. Then he reopened the theater and he issued two patents to leading playwrights of the time, and performance began again. And in addition, this was a major event in English theater history. Okay, the second point is drama and the arts began to flourish as playwrights and actors alike began taking to the public once again. Why not? At this time, they began to go to public again. So, every people know it, and every people like to watch the theater very much. So, the drama and the arts began to flourish. Okay, the third point is the emergence of professional female actresses for the first time in history of the theater. Yeah, the professional female actress named Nell Gwyn. She is the first professional actress in the comedy. Pada periode sebelumnya, perempuan itu tidak diperbolehkan untuk berkarya di bidang kesenian. Nah, pada the Charles II period, perempuan diberikan kebebasan yang lebih besar untuk berkarya di bidang kesenian. Salah satu tokoh yang mulai untuk berkarya di bidang kesenian yaitu Aperburn, yaitu seorang penulis wanita pertama di Inggris. Okay, next, the emergence of the stage during this time was the use of technology both structurally and visually. Ya, pada periode sebelumnya mereka kan hanya sekedar perform di rumah mereka masing-masing. Nah, pada periode restoration ini mereka perform di the real stage, yang mana menggunakan lebih canggih. That was the use of technology both structurally and visually. Gitu. Okay, and the last point is the Charles II allowed for two acting companies to be established as the major production companies of their time. Yeah, the two acting companies are Lincoln's Field Theatre and the Duke's Theatre at the Dorset Garden. The architecture during the restoration were rising. Ya, arsitektur pada zaman restoration ini tuh memiliki kemajuan. Nah, kemajuan ini dapat dilihat dari desain dan arsitektur panggungnya dan kemajuan teknologi panggung, kemajuan mesin yang ada di panggung itu. Gitu. Jadi teater, jadi pada restoration ini arsiteknya itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, kemajuan ini memberikan jalan pada teater di zaman itu sehingga ada beberapa teater-teater kecil yang bermunculan. Begitu. Okay, the next is types of restoration drama. The drama of this period can be broken into two categories that are comedies and tragedies. The first is tragedies. Restoration tragedy is classified as heroic tragedy. Restoration tragedy refers to neoclassical rules, making it very imitative.
In the 1670 and 1680, a gradual shift occurred from heroic to pathetic tragedy, where the focus was on love and domestic concern. Jadi yang selanjutnya adalah restorasi drama. Dalam periode ini, drama terbagi menjadi dua, yaitu komedi dan tragedi. Tragedi dikategorikan menjadi heroic tragedi. Pada tahun 1670 dan 1680, terjadi pergeseran bertahap yang awalnya dari tentang kepahlawanan menjadi tragedi yang menyedihkan, di mana fokusnya adalah tentang cinta dan masalah rumah tangga. And the number 2 is comedies. There are 3 types of popular comedies during the Restoration. There are humor, manners, and intrigue. The first type of comedies is comedies of humor, and the second is comedy of manners, where the most popular form of Restoration drama. These plays will typically mock the upper class and would usually include vulgar and sexually suggestive language. Komedi tentang tata krama adalah bentuk drama pemulihan atau restoration drama yang paling populer pada abad ini. Permainan ini biasanya akan mengejek atau mengolok-olok isu yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi dikemas dalam pembahasan yang menyenangkan. And the last is intrigue. The third and final form of comedy during the Restoration is the comedy of intrigue. This type of comedy has a somewhat complicated plot and usually evolves around romance and adventure. Tipe terakhir dari komedi ini adalah komedi intrik. Jenis komedi ini adalah drama yang memiliki alur paling rumit. Okay, after we talk about the restoration drama, now we talk about the restoration spectacular. The restoration spectacular or elaborately staged mise play hit the London public stage in the late 17th century Restoration period, enthralling audience with action, music, dance, movable scenery, baroque illusionistic painting, beautiful costumes, and special effects such as trapdoor tricks, flying actors, and fireworks. Ya, restoration spektakuler ini sangat-sangat memikat penontonnya. Karena apa? Karena aksi-aksinya, yaitu musik, tarian, pemandangan yang bisa berpindah-pindah, penampilan lukisan illusionistik barok, terus kostum yang cantik, dan efek yang khusus seperti trik pintu yang menjebak atau sulap pintu, terus aktornya bisa terbang, dan juga ada kembang api. Although these shows have always had a bad reputation as a vulgar and commercial treat, but spectacular restoration ini tetap membuat orang-orang London dengan jumlah yang sangat besar yang mana sebelumnya tidak pernah terjadi itu sangat terpesona dan gembira. Okay, that's about the restoration spectacular. Okay, everybody, that's all from us. If you have any question, please mention us in our WhatsApp group. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.